Twiprasarogni juda-juda jengjal juda-juda Manthai Shoktai Hamkhraini rokno tui tini November talni 2004 salmari fasalo Tripura hastini Hastephano Indreshana Reddy Nalubai Malaika TSF Koktuma thumani bwskango phai TSF ni Vice President John Debor Masak Twiprasarogni juda-juda jengjal juda-juda Manthai Shoktai ni bagwi borok tini kok sapailaiha Hastephano Indreshana Reddy Nalubai Hastephano bai kok salaimungni bisingtui Tripura hastio tongi tongnai Twiprasarog puilao tamu tongmani tabuk tamongi thangka aborno tuibo khukai Hastephano bwskango koknar kahani saka TSF ni Vice President John Deborma Twiprasarogni Manthai Shoktai Twiprasarogni Rights Permanent Solution Constitutional Solution Land Rights Bukcha achuk thai supungui sebok naharjaknani kamiam cheiroko hamkrai khlainani ADC Amchio University Skill Development Rock Fiognani Karai UPSC exam roko Main India Language by exam khlaijagi o juda juda Manthai Shoktai tei TSF ni Vice President John Deborma Hastephano Indreshana Reddy Nalubai Malaika Hastephano bo kokrikha bo o jengjal o Manthai Shoktai no tei hasni mantri okrabai kok salainai Hastephano phasingtei o kok khanabui Poito Jajak TSF Abokaribo Tripura hastini Hastephano Indreshana Reddy Nalubai Romani script tuibo kok salaijakhani saka TSF ni Vice President John Deborma Hambai joto taku tai media rongno sing tini governor family mani kabono TSF ningi sing sabno sini sini rights oni bagi sing onek kok salai tongo hai humpono sing tin taisa hai governor malai tambai ge sing যেকোনো সলিউশন ফাইনানি जों कक सालानांगौ आमावनो जों वान सुइनो गभर्नर मालाय लायखिया मालाय मानि यागलो जों सिनि जे प्रॉब्लम Twiprasarog tam प्रॉब्लम फेस खालाय दं सिनि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट न जों साका जों आगि tam दं मानि Tripura हाताम दं मानि इसुर न कक सालायखिया बबो सिनि जे जों मेमोरेंडम बपो कामगन परिनायखिया परिनायनि परे सिनि डिमान्ड न कक सालका कायसा बबन साका नंनि डिमान्ड तो जेन्युइन नो आबन तिना Chief Minister by Kobo Salai, like a solution planning of no, or Cobra Cabo, Omonotai, Chief Minister of Port Planning, Port Planning for all demand on a tina. So, all of San Cassini permanent solution, Twiprasarogni constitutional rights, not tina, among solution planning by in Port Salaka, Tai land rights, not in Port Salaka, Bobo positive no. Tai development on the Kobo Sassing, Baggy development planning. Tai recruitment employment Memorandum sing kok salai sing sini demand to rozak the special recruitment drives lamai jeta backlog post akun fill khai jaya ko abarno fill up khai nani abarno sing kok salai ken tai university skill development ro TTDC area bo khulnani bagi tabu indigenous national indigenous university ro khulnani TTDC area bo abon sing kok salai ka tai sing samani ke tai bo जे UPSC exam जों UPSC exam आव जोंनि Twiprasarog जों Tripura main Indian language जों exam खालाय गया ता मणिपुर मिजोराम रखे exam खालाय जाखर बंनो बर Indian language नि ना होनाय गया आबनो जों कक सालायका बबनो खूब नायनाय जों बबनो कक खालाय जों बर सालायन दं जों आबनो बति जे Twiprasarog Tripura न बं बातिल खालाय रनानि UPSC वो जे main Indian language नि नरि दामान आमो कक सालायनाय बसना कक लेखा अच्छा नौनि डिमान्ड बाय Tripura मथन डिमान्ड किस मिलो बरंनि डिमान्ड से जास बसर माने 2-3 बसर बाय एकट खायजाक तमन ब्रांच इमप्लॉयमेंट खायजाक नके वो दवन सक बान रंनि के खायनो हने बमाय वन सक बादि डिमान्ड रेन लाइट तमन Tripura मथन सिन डिमान्ड मिलो आमतिया जों सिनि डिमान्ड तो जों बिसि कलकमा रमिनो जों सानि फेमिलि सिनि 1960 सिमनो कयटा डिमान्ड और ताकुन इनक्लुडेड टंगफु बाक्सा डिमान्ड तो जों अलरेडी मान पाइके फुलफिल का आगि जे सिनि साइज अकरा रक फ्लाइ फेमिलि ताबु बंनि Tripura मथनि डिमान्ड मायाखु नि सामानि आमतिया जों सिनि आंति मारनाय तामाइके सल्युशन जों कक सल्युशन मा खालायनाय हानि बागै जों प्रेसार जे सल्युशन खालायदा मानो किन्तु सल्युशन जों हानो सल्युशन माया हानि आसुक तंखा तंगिया हानि बागै जों एवार माक जों प्रेसार मारनाय जों
बार मुतु फ्लाइरे मातनाय जे सिनि अमो सिनि डिमान्ड जों नाय दं माने आमन बागै जों हायनो हाय तैसा प्लेस फ्लाइ दं रोमांस स्क्रिप्ट ला तो दं ना रोमांस क्रीम दं जों रोमांस क्रीम कक सालायके रोमांस क्रीम इशुति बो जों कक सालायके बाय कक सालाय माने बिसिंगो ब अनेक डिसकाशन नं लायके गाबनो ताबुक जों ताइबो बबो जिमिसर डिसकास खालायनाय गाबो तामखे खालायमान जों कक सालायके रोमांस क्रीम इशु सब हायपनो बबोto रोमांस क्रीम इशु तिनि आसु कक गैया हायपनो जों जेसिनि सानान मोन जों सेकेटे गाबनो স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই